Kita tadi dah turun daripada 4 wheel. Dekat depan tu yang nampak grup tadi tu. So sekarang kita akan start hiking daripada sini lah. Ini kita punya first guide kita yang depan ni. So line up start jalan hiking. Berat bawah. Kalau nampak dia orang ni ada bawa life jacket. Pasal apa, kolam, ada satu kolam tu memang dalam lah. So kalau tak pakai life jacket macam tak best lah nak mandi kan. Ada life jacket seronok sikit, benda boleh benang-benang lama sikit. So line up kita ada dalam 15 orang, masuk guide 2 orang. So 17 lah line up. Lepas tu guide seorang lagi, tapi dia lambat sikit. Pasal dia bawa grup satu lagi tu bawa 4 wheel, so dia lambat lah. Tu kita punya guide sweeper kat belakang lah. Tu kat belakang tu.